Ito punta. Hinggan. Exercise. Kami guys, DNA. Pumasok sa DNA. Di ba yung pagbaha dati, yung lalim Ang gandang bahay kasi. Okay. Chamba. daming sampalo po. Nangahulog lang. Nabot namin Deres Metropolis, baby. Papunta tong Santa Lucia pa? Pamangga ko Mukaos cookie, ana. Guys, dito na kami guys, oh. Karating na kami dito, Santa Lucia High School. Ito ni. Andun na ito, nagbilis maglakad. Ito na kami guys. Dito na kami, tawi-tawi. Tawi-tawi daw to guys. Tawi-tawi. 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 Kaon na saging guys. Habang naglalakad. Midtown na kami. Tawa namin guys. Mamaya malalaman ko sa bahay kung ilang steps ang aming nalakad. Cambridge na kami guys. Malapit na kami. Malapit na. Oh. Cambridge. Malapit. Abot na me. Ito na Stony, sulod na. Abot na. Abot na nag-walking. Oh, ha? Sarado pa. Sarado pa ang tilon. Sarado pang tindahan, guys. Dito na kami.